Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa lagi hari Sabtu ini di pembelajaran kitab Thariqul Wusul ila idahi thalathatul usul karya Syekhul Fadilatul Syekh Al-Alam Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Masih di halaman 75 paragraf terakhir ya. Haitsu wa haitsu. Ummu Safi mungkin tafadhali Ummu Safi. Nah, Ustaz. Bismillah. Wa haitsu inna masailal ilmi la budda an tu'ayyad. Kalau an Betul. tu'ayyadu apa dah? Ada antu ayyada An dan idzan ya. An tu'ayyada bil adalati. bil adillati Bil adilati. Wa dzalika idza qala insanu hadza halalun betul. wa hadza haramun wa hadza haqqun wa hadza batilun wa hadhihi tariqul Huda huda tunjuk tariqul huda wa tilka tariqud dolali turuqud turuku wa tilka turuqud dolali waroda falabud fala buddha an yudillilah dari nantinya dalalah yudallilu falabud ya an yudallilah ada an betul. yudallila fala buddha an yudallilah ala zalika min masdari masdaraini azimaini kitabillah mubin. ada bit sebelumnya Kitabillahil mubini wa sunnati rasulil amini sallallahu alaihi wasallam. Diartiin Ustaz? Artikan boleh Mustafi. Wahaitu Ustaz. Wahaitu dan di mana? Dan di mana sesungguhnya bahwasannya dan di mana bahwasanya masalah ilmu soal permasalahan ilmiah ilmu haruslah didukung dengan seimbang dengan dalil-dalilnya. Dalil dengan dalilnya. Demikian itu dan demikian itu jika seseorang berkata ini halal dan ini haram dan ini benar dan ini batil dan ini jalan petunjuk dan itu jalan kesesatan dan waroda jalan keburukan. Jalan keburukan. Fala Buddha maka haruslah dia memberikan dalil atas yang demikian itu dari dua sumbernya. Dua sumber
azim, yang besar. agung. Oh, yang agung, sumber yang agung. Dua sumber Hmm. yang agung, kitabullah dan sunnah. Nah, Eh, kitabullah kitabullah yang nyata ya, yang yang nyata. nyata, dan sunnah Rasulullah yang Sallallahu alaihi wasallam. Sunnah aman, Rasulullah aman, yang amanah, yang aman. terpercaya. Sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Ini setiap permasalahan ilmiah dan kita ingin utarakan mesti didukung oleh dalilnya, Om. Ya, Quran dan sunnah. Keterangannya. Ketika seorang Hmm. mengatakan ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini jalan hidayah, jalan kesesatan, mesti ada keterangannya. Dalil, keterangan. Bersumber dari dua masdar, Hmm. dua sumber yang mulia, yang agung, sunnah kitabullah dan sunnah Rasulullah Hmm. sallallahu alaihi wasallam. Entah diartikan Om Mustafi, wa haitsu Hmm. Wa haitsu inna masailal ilmi la budda an an tu'ayyada bil adilati. Wa dzalika idza qala al insani hadza fa'il, halalun. insan fa'il. uh, idza qala al insanu hadza Hmm. halalun wa hadza haramun wa hadza haqqun wa hadza batilun wa hadhihi tariqul huda wa tilka turuqud dolali warroda fala buddha an yudallila ala dzalika min masdaroini wa azimaini. Pakai wa dia. Kita Min masdar ini. min masda, bukan roy ini, Iya rin, betul. Min masdar ini. Azimaini. masdaroini wa azimaini. Yang pakai waw. Oh ya, azo azimaini. Hmm. kita Kitabillah. bilahi kita bilahi Kitabillahil mubini wa sunnatur rasul Majrur. Juga bisa. Wa sunnati. wa sunnatir rasul wa sunnati rasuli Betul. Mudhaf ilaih. Bisa. rasulil amin amini Sallallahu. sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa dicerna Bu Sofi ya paragraf Bisa ini. Ustaz. Syukron. Insyaallah. Barakallahu Apa Ustaz? fikum. Ada Ummu Barakallahu. Saidah, Ummu Rahmah, ahlan wa Ahlan wa marhaban. marhaban. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Amarah aina hiya? Naam Ustaz. Al-Araf. Oh, ma'ruf Al-Arafti. Ustaz. Ma'ruf tuh Ustaz. Naam, la ba'as. Nahnu naqra al-an fi as-safha al-khamisa wa sab'un. Naam Ustaz. 75 paragraf terakhir ya. Kita ulang artinya mungkin Ummu Abdurrahman. Sekali lagi artikan ya. Ustaz. Tarjimi marratan ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu inna masailal ilmi la budda an tu'ayyada bil adillati. Di mana bahwasanya permasalahan ilmu sepantasnya didukung dengan dalil-dalil. Ya. Wa dzalika idza qala al insanu hadza halalun wa hadza haramun wa hadza haqqun wa hadza batilun wa hadhihi tariqul huda wa tilka turuqul dolali warroda fala budda an yudallila ala dzalika min masdaraini azimaini kitabillahi mubini wa sunnati rasulil amini sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian itu jika manusia berkata ini halal, ini haram, ini benar, ini batil, misalnya ini jalan petunjuk dan itu jalan-jalan kesesatan dan kebinasaan,
maka sepantasnya memberikan dalil atas hal itu dari dua sumber yang agung, kitab Allah yang nyata dan sunnah Rasulnya yang terpercaya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, Abdurrahman, tanpa diartikan secara Wahaisu inna masailal ilmi la budda an tu'ayyada bil adillati. Wadhalika idza qala al insanu hadha halalun wa hadha haramun wa hadha haqqun wa hadha batilun wa hadhihi tariqul huda wa tilka turuqud dalali war rada fala budda an yudallila ala dhalika min masdaraini azimaini, kitabillahil mubini wa sunnati rasulil amini sallallahu alaihi wasallam. tadi ada kata masail jamak Nah. min Mas'alatun. masalah, banyak permasalahan ilmiah. Syukran. Afan, Ustaz. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu. Ummu Naila mungkin tanpa diartikan langsung ya. Nah, Ustaz. وحيث إن مسائل العلم لا بد أن تؤيد بالأدلة وذلك إذا قال الإنسان هذا حلال وهذا حرام وهذا حق وهذا باطل وهذا طريق الهدى وتلك طرق الضلال والردى فلا بد أن يدلل على ذلك من مصدرين عظيمين كتاب الله المبين وسنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Wadih ya. Ummu Naila. Insyaallah Ustaz. Jazakallahu khairan. Amin wa yakum Ustaz. Berikutnya Ummu Rida. Tafadhali mubasyarah biduni tarjamah. Wahaitu inna masailal ilmi labudda an tu'ayyada bil adillati. Wadhalika idza qala al insanu hadza halalun wa hadza haramun wa hadza haqqun wa hadza batilun wa hadza tariqul huda wa tilka turuqud dalali warada fala budda an yudallila ala zalika min masdaraini azimaini kitabillahil mubini wa sunnatir rasulil amini sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Syukran. Ummu Rida. Ummu Rahmah. Tafadhali Ustaz. Bismillah. Wa haitsu inna masailal ilmi la budda an tu'ayyada bil adillati wa dzalika idza qala al insanu hadza halalun wa hadza haramun wa hadza haqqun wa hadza batilun wa hadhihi tariqul huda wa tilka turuqud dhalali war rada fala budda an yudallila ala dzalika min masdaraini azimaini kitabillahil mubini wa sunnatir rasulil amini sallallahu alaihi wasallam. Wadih ya. Ummu Rahmah. Wahai itu diartikan apa Ustaz? Wahai itu inna. Di mana? Di mana? Di mana? Atau ketika? Ketika. Ini dzaraf apa Ustaz? Zarfuz zaman. Zarfuz zaman apa? Zarfuz zaman. Nah, Ustaz. Zarf makan. Haitsu. Haitsu kita bahas di apa namanya? Ummu Abdurrahman. DL3 ya. Zarf ya. Naam Ustaz, maf'ulun fi. Maf'ulun fihi. Bentar coba. Anda lihat Haitsu. Sering kita ketemu itu haitsu ya. Haitsu sebentar. Nah, Ustaz. Haitsu.
Mabni jawab ala apa? Ala dhammi. Ala dhammi. Fi mahali nasbin maf'ulun fihi. Hmm. Bentar Om. Itu yang apa tuh? Haisu. Sakantu haisu aliyun sakin. Betapa nafsah. Assalamualaikum. Astagfirullah. Gimana astagfirullah? Baca faedah. Bentar. Haisu. Bukan kalimat. Ya, sudah. Terus. Jadi kalimat setelah haisu itu mahali jar sebagai mudhaf ilaih. Oh, kalimat setelah itu ya Ustaz ya. Di mana? Ini Rahma al-jumlah tuh Al-jumlatul waqi'atu ba'da haitsu fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi daiman. Kalimat kalimat yang terletak setelah haitsu menempati posisi jar sebagai mudhaf ilaih selamanya, selalu ya. namanya senantiasa Nantiasa. tapi jar. Karena haisu sebagai dzaraf ya. Oh, plus mudhaf Ustaz ya, mudhaf juga. Nah, contohnya sakan tuh Sakantu haitsu aliyun sakinun. Saya tinggal ketika atau di mana? di mana? Oh, saya tinggal di mana Ali tinggal. Haisu zarfu Itu zarfu makan. makan ya. Zarfu makan Oh, mabni mabniun ala ala dhammi fi mahalli nasbin Ustaz ya. Nasbin maf'ulun fi. aliyun jumlah aliyun sakinun Jumlatu aliyun sakinun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. bawahnya jelas tuh Jalastu haitsu jalasa Zaidun. Saya duduk di mana Zaid duduk. jumlah jalasa zaidun fi mahalli jarrin Di mahal jarin mudhafun ilaih. ini sebagai mudhaf ilaih. Ya, artinya di mana? Artinya di mana ya?
Ustaz. Haitsu. Ini haitsu. Zarfu. Ada di DL3 dan DL3 ya. Syarahnya aja mungkin. Zarf. Mabni ala dhamm. Kita bahas zarf. Zarf yang mabni. Ya. Waz-zurufu kulluha mu'rab. Az-zurufu kulluha mu'rabatun. Dzarab semuanya I'rab bisa berubah. bisa berubah. Bisa berubah. Kama fil amthilati sabiqati, sebagaimana di dalam contoh berikut ini, yang terdahulu, yang telah lalu, illa alfadhan ma'dudatan, kecuali lafaz-lafaz tertentu. Ya, tertentu. Beberapa lafaz yang tertentu, sedikit. Minha diantaranya dzurufuz zamanil mabniyatu, dzaraf zaman mabni seperti mata, amsi, qattu, al-ana, idza, idz, ayana, bainama. Itu dzaraf zaman, baca mabni. Sekarang asani. Ani dzuruful makanil mabniyatu, dzaraf makan yang mabni. Aina, haitsu, huna, hunaka, sama. Amama, Haitsu. amama maksud kemana Ustaz? Amama masuk ya? Ya, mu'rab. Oh, bisa Zarf berubah. yang mu'rab bisa amami, amama. Oh, Amama. di amami. Yang mu'rab ya. Oh, nama Ustaz. Di Bisa amami. berubah adanya. Nama Ustaz. Yang ini yang mabni. Bagian yang mabni kan? Nama Ustaz. Contohnya haitsu, kita i'rab di sini ada nggak? Kemarin haitsu. Nggak ada di sini haitsu i'rabnya. Oh, iya. Berarti Ustaz waro'a tahta tuh mu'rab Ustaz ya? Waro'a tahta amama bisa ya. Tahti, khalfi juga mu'rab ya, khalfi. Mu'rab. Ya. Bentar kita lihat contohnya kemarin. Di sini bukan. Di sini. Itu. Ini daras 12. Kemudian ada haitsu. Ada air cabai nggak? Ini dong. Takul, ijlis. Takul, ijlis haitsu syi'ta. Kamu kan duduklah di mana kamu mau. Huna haitsu dzarfu makanin. Di sini kata haitsu merupakan keterangan tempat. Mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Dia tetap di atas dhammah menempati posisi nasab gitu. Posisi nasab sebagai maf'ul fihi. Ustaz Afwan, ada pertanyaan, kalau misalnya bedanya kan kalau lebih itu kan objek, kita artikan objek.
Kalau maf'ul fi kita artikan apa Ustaz? Zorof. Zaraf, betul, keterangan aja, kata keterangan. Oh, jadi itu nama lain ya. Satu ini cuman ada dua nama ya. Lah Tapi lainnya, persamaannya. persamaannya. Jadi kalau maf'ul fi pasti dia tuh zorof Ustaz ya. Baik itu waktu atau tempat. Tempat, waktu atau tempat. Oh, nah Ustaz. Jadi nama lain dari zorof maf'ul fi gitu Ustaz ya. Jadi di Nahwadi namanya zaraf ya. Nah Ustaz di ini ya Zaraf. di nama Nahwadi. lainnya. Kemudian jumlah fi'liyah syi'ta fi mahalli. Oh, mana Ustaz? Oh, yang tadi ya. Berarti jumlah syi'ta fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nih, pokoknya setelah itu mudhaf ilaih. Oh, nah Ustaz. Tadi kan? Nah Ustaz, insyaallah wadih. Ya. Masya Allah. Jazakallah khairan Jumlah Ustaz. sama al-jumlatul waqi'atu ba'da haitsu fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Daiman. Baik itu jumlah-jumlah ismiyah atau Ataupun fi'liyah nah Ustaz. Yang ini ismiyah, yang tadi yang haitsu syi'ta itu fi'liyah Ustaz ya. wadi ya. Insyaallah wadih Insyaallah. Ustaz. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Yang pertama. Nah, Ummu Rahmah, tu'ayyadu mudhari apa tuh polanya? Yang mana Ustaz? Tu'ayyadu. Yang di atas itu. La Oh, budda yang an tu'ayyada, afwan. La budda an tu'ayyada. Pola apa ini? Masdar muawwal. Maksudnya fiilnya. Tu'ayyada. Fi'il Ma'lum mudhari. atau majhul? Polanya. Mudhari ma'lum apa mudhari majhul? Oh, majhul Ustaz. Majhul. Dari ma'lumnya Ayyada yu'ayyidu Ustaz. ayyadu. Ini tu'ayyada. Majhul ya. Nah, Ustaz, majhul berarti setelahnya Naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya bil adillati. Lebih pasnya dhamir Oh, mustatir. Takdiruhu apa anta apa hiya Ustaz ini ya? Iya, kembali ke masail. Masail, betul. Mustatir Ya kan? Oh ya. Mustatir. Iya. Syukran. Afik barakallah. Umur Sa'idah. Fadli Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu inna masailal ilmi la budda an tu'ayyada bil adillati. Wa dzalika idza qala al insanu hadza halalan. Hadza halalun. Hadza halalun. Wa hadza haramun. Wa hadza haqqun. Wa hadza batilun. Wa hadhihi tariqul huda. Wa tilka turuqut. Umur Sa'idah tariq muannas apa muzakkar tuh? Muannas tak? Muannasnya muannas Majazi. majazi. Wa tilka turuqud dhalali warrada. Fala budda an yudallila ala dhalika min masdaraini azimaini, kitabillahil mubini wa sunnati rasulil amini sallallahu alaihi wasallam. Fahimti ya Masaidah, hal fahimti? Insyaallah Ustaz, fahimtu. Syukran. Barakallahu fikum. Barakallah. Ummu Muhammad, bagus jaringan Nah, Ustaz. Fadhal coba. Bagus, Ustaz. Silakan. Mudah-mudahan. Boleh. Bismillah. Wa haitsu inna masailal ilmi la budda an tu'ayyada bi adillati. Wa dzalika idza qala al insanu hadza halalun. Hadza haqqun. Wa hadza batilun. Wa hadhihi tariqul huda. Wa tilka turuqud dhalali warrada. Fala budda an yudallila ala dhalika min masdaraini azimaini, kitabillahi al-mubini wa sunnati rasulil amini sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu
Wadzalika idza qala al-insanu hadza halalun wa hadza haramun wa hadza haqqun wa hadza batilun wa hadhihi tariqul huda wa tilka tariqud dolali waradda. Fala budda an yudallila ala zalika min masdaraini azimaini kitabillahi mubini wa sunnati rasulil amin sallallahu alaihi wasallam. Syukran. Bagus Muhammad. Kelas Ustaz. Oke. Kelas. Syukran Apa ya. Ustazi? Lancar tuh. Sedikit putus nggak apa-apa. Nah, Ustaz. Sofi kembali ya. Ya semua Sambung. Kembalikan artikan. Artikan Musafi. Anti. Mawjudatun. Aina hiya. Musafi hadirah. Ridha mungkin. Naam Ustaz. Artikan ya. Naam Ustaz. Amin. Famin jumlatil adillati ala annallaha arsala ilaina rasulan kama arsala ilal umami sabiqati rasulan dari kalimat yang Sambung. Masih ada. Rasulan. Qaulullahu azza wa jalla. Qaulullahi. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum al-muzammil al-ayah al-khamisatu asyara Wa huwa kitabun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal muradu bihim kullu man ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kullu man bu'isan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum ala wajhil ardi. Kulluhum ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tujibu Ustaz. Yajibu. Tajibu alaihim ta'atahu. Ulangi. Yajibu fi'il mudhari. Selepasnya fa'il ta'atuhum. Tajibu alaihim ta'atuhum. Sampai situ ya. Nah, Ustaz. Di antara beberapa dalil. Di antara beberapa dalil bahwasanya Allah mengutus kepada kita Rasul sebagaimana Dia mengutus kepada umat-umat yang telah dahulu seorang Rasul. Firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu seorang Rasul sebagai saksi atas kamu. Surat Al-Muzammil ayat 15. Dan dia seruan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan
Muradu bihim, maksud dari mereka adalah Maksud dari mereka adalah setiap orang yang diutus diutus Nabi seorang Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan setiap mereka orang yang diutus pada mereka Nabi, padanya Nabi, diutus kepada mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka di atas bumi nah, masih hidup di masih atas hidup. bumi. Seluruhnya mereka adalah umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib Wajib. atas mereka mentaatinya. Nah, wajib atas mereka mentaatinya. Sambung. Wataqidu Wat- wattaqidu bi syar'ihi Wattaqay, masdar itu loh. Wattaqayyudu, wattaqayyudu wattaqayyudu bi syar'an bi bi syar'ihi syar'ihi, mutahhari mutahhari. mutahhari Dan wajib juga, wajib terikat dengan dan wajib terikat dengan orang dengan syariatnya dengan syariatnya yang bersih, Ustaz, yang suci. yang suci. Domir hi kembali ke siapa? Syariat Rasulullah. Hi-nya ini, hi kepada syariatnya. Syariatnya Nabi maksudnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syar'ihi. Wala udra Wala udra li ahadin an yata'abbada bi syari'atin minasyara'i'is sabiqati ba'da ba'atha bu'sati ba'da bu'satin nabiyyi kasra bin kasra banyak bu'sat bi ya oh dikasih ba'da bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada uzur bagi seseorang. Tidak ada uzur bagi seseorang. Ini tidak ada alasan maksudnya ya. Naam, tidak ada hujjah, tidak ada alasan. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk melaksanakan ibadah dengan syariat dari syariat yang telah lalu. Syarat terdahulu. Setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala taqabbala. Dimajhulkan. Cukup bila, Ustaz. Tuqbalu wala tuqbalu. Wala tuqbalu da'wa ahada. Wala tuqbalu da'wa ini maksudnya dan tidak diterima dakwah ahadin Ustaz. Ahadin, betul. Wala tuqbalu da'wa ahadin dan tidak diterima dakwah seseorang. Yadda'i bi annahu yas'uhu Ustaz. Yasa'uhul khuruji. Fa'il. Yasa'uhul khuruju. Khuruju, betul. An syari'atin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kama wasi'al khuduru. Khadirul khuruja an syari'ati Musa alaihi salam. Wala tuqbalu dan tidak diterima. Dakwahan. Dakwah orang yang mendakwahkan yang didakwahkan.
bahwasanya boleh baginya untuk keluar. nah, Ustaz, Boleh baginya untuk keluar. boleh baginya untuk keluar dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Bolehnya Nabi Khidir keluar. Nabi Khidir. Nabi Khidir keluar dari syariat Musa alaihi salam. Nah, ini tidak boleh seperti itu ya. Ini pendapat siapa nih, Ustaz? Ini keterangan saja, bukan pendapat. Ini tidak boleh seseorang dia mengklaim, mendakwahkan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad seperti Bagaimana Nabi Khidir. keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Nah, tidak boleh kan? Ini tidak boleh. Wala tuqbalu da'wa ahadin, itu tidak diterima. Ya. Tidak diterima. Tertolak ya. Tertolak. Seruan. Da'wa artinya klaim, seruan. Bawahnya wal adillatu ala dzalika qa'imatun. Minha dalil tentang hal itu. Dalil-dalil tentang hal itu telah tegak. Minha qauluhu tabaraka wa ta'ala. Di antaranya firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi wa basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali telah sempurna. Telah segenap, Ustaz. Kecuali kepada segenap manusia sebagai membawa berita gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira terhadap surga dan peringatan akan neraka. Surat Saba al-ayah as-saminatu wal isrun. Wa kalimatun nasi syamilatun bijami'il unasi minal arabi wal ajami. Kata manusia di sini. Kata manusia di sini syamilatun mencakup bagi seluruh manusia. Baik dari kalangan Arab dan bangsa Ajam. Ya kan? Kafatan linnas, seluruh manusia. Ya kan, Om? Nah, Ustaz. Sambung. Wahakadha qaulullahi azza wa jalla. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku seorang rasul Allah kepada kamu seluruhnya. Nah, jami'an, semuanya kan? Jami'an, semuanya tuh. Engkau diartikan umur itu? Famin jumlatil adillati ala anna Allah arsala ilaina rasulan kama arsala ilal umami sabiqati rusulan. Allahu azza wa jalla Qallallahi azza wa jalla inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Ya panjang. Syahidan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Al-Muzammil al-khamisatu asyara. Wa huwa khitabun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wal muradu bihim kullu man ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum ala wajhil ardi kulluhum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tajibu alaihim ta'atuhu wattaqidu bisyari Wattaqayyudu. wattaqaytudu bisyar'ihil mutahhari wala apa tadi misal azri Wala uzra. wala uzuru li ahadin Wala menafikan, menasabkan juga. Wala uzra. uzura wala li ahadin an yata'abbada bi syari'atin minas syara'i sabiqati ba'da bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala tuqbalu da'wa ahadin yadda'i bi annahu yasa'ahul khuruju an syari'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama wasa'al qadri khuruju Kama wasi'ah. kama wasi'al qadril khuruju an syari'ati Musa Khadiru. alaihi salam khuduri Khadiru. khadiru Nabi Hidr tuh khadiru Khadiru. kama wasi'al qadirul khuruju an syari'ati Musa alaihi salam wal adillatu ala dzalika qa'imatun minha qauluhu tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. As-suratus Saba al-ayah as-saminatu wal isrun wa kalimatun nasi syamilatun fi jami'il unasi minal arabi wal ajami. Sama cewek. Wahakadha. Wahakadha qaulullahi azza wa jalla qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Surat Al-A'raf al-ayah al-mi'ah wa samaniyatu wal khamsun. 158. Tadi umur itu ada kata at-taqayyud. Taqayyud madhinya apa tuh? Taqayyada Ustaz. Nah, ala wazan Tafa'ala. yatafa'alu. Tafa'alu. Tafa'ulan. Ya kan? Taqayyudan. Qayyudan. Mas. Terikat gitu, maksudnya. Barakallahu fiikum umurida. Umurah. Ulang artikan mungkin. Bismillah. Jumlatil adillati ala anna Allah arsala ilaina rasulan. Dan maka di antara beberapa dalil bahwasanya sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul. Arsala ilal umamis sabiqati rusulan. Sebagaimana Allah telah mengutus kepada para umat terdahulu seorang rasul. Mana jumlah dalilnya tersebut? Qaulullahi azza wa jalla. Qaulullahi azza wa jalla. Jadi dia di marfu bacanya dhammah. Qaulullahi sebagai mubtada yang muakkar ya. Mubtada muakkar tuh. Ya kan? Min jumlatil adillah itu khabar muqaddam ya. Mubtadanya di akhir. Inna
arsalna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi Atas atas kalian. surat As-surah Al-Muzammil khamsata asyar. wa huwa Wa huwa khitabun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Jadi, itu merupakan seruan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dalam ayat ini terdapat seruan, merupakan seruan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wal muradu bihim, Wal muradu bihim dan maksud dari mereka, ya, maksudnya mereka ini umat ya. nah Ustaz, Jadi maksud dengan umat mereka maksudnya adalah man yang dimaksud dari umat mereka di sini adalah kullu man bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum ala wajhil ardi. setiap orang yang Setiap orang yang diutus Nabi, betul Ustaz ya? setiap orang itu kepadanya seorang nabi, setiap orang yang diutus kepadanya seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka sementara masih hidup. masih hidup ya. Tadi anak kelewat Ustaz artinya. Sementara mereka masih hidup Di atas muka bumi. Wahum ala wajhil ardi. Itu maksudnya. sementara mereka masih berada di atas muka bumi, atau berarti masih hidup gitu ya. Kulluhum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya adalah umatnya Rasulullah, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat itu terbagi dua, umat ijabah, kita ini sebagai umat ijabah yang menjawab seruan Nabi, dan umat dakwah. Umat dakwah yaitu yang belum masuk Islam, dari kalangan orang-orang non-Islam. Mereka juga termasuk umat Muhammad. Maksudnya disuruh agar beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau mereka menjawab seruannya, mereka selamat. Kalau enggak, mereka diancam dengan neraka. Apa ijabah dan dakwah Ustaz ya? Ijabah sama dakwah. Kita kan menjawab seruan Nabi kan? Nah Ustaz. Sudah masuk Islam. Adapun umat dakwah yang belum masuk Islam, masih disuruh. Nah Ustaz. Sementara mereka masih hidup. Kemudian kulluhum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajibu alaihim ta'atuhu. Maka wajib atas mereka untuk mentaati Nabi Muhammad. Wa taqayyudu bisyar'ihil mutahhari. Dan wajib terikat dengan syariatnya yang suci. Wala udra li ahadin an yata'abbada bisyari'atin minasyara'i'is sabiqati ba'da bi'atsatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada alasan bagi seseorang pun untuk menyembah untuk melakukan ritual ibadah, untuk melakukan ritual ibadah dengan suatu syariat, dengan suatu syariat dari syariat-syariat yang terdahulu setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti syariatnya orang Nasrani sekarang, orang Yahudi, itu nggak diterima, ya kan? Karena Nabi kita Muhammad sebagai khatamul anbiya, penutup bagi nabi terdahulu. Boleh nggak kita melaksanakan syariatnya Nabi Isa sekarang ini? Tidak boleh Ustaz. Tidak boleh. Syariatnya Nabi Musa. Tidak diperkenankan, tidak boleh. Karena Nabi yang terakhir telah diutus. Wajib bagi mereka untuk beriman melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Wala tuqbalu da'wa ahadin yadda'i bi annahu yasa'ahu Ustaz.
Yasa. Yasa'u dari madinya wasi'a Wasi'a yasa'u. yasa'u misal Oh, ini jadi mansub Ustaz, yasa'ahu. yasa'uhu afwan yasa'uhu Oh, ya Ustaz, nam. Bi annahu yasa'uhul khuruju an syari'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadirul khuruja. Oh, kama wasi'al khadirul khuruja an syari'ati Musa alaihi salamu. Dan tidak diterima seruan seseorang yang mengajak yang yadda'i mengklaim mendakwahkan bukan mengajak. Oh iya. Kalau mengajak da'a yad'u. Oh, yang Kalau mendakwah. ini dari madinya idda'a yadda'i. Artinya mengklaim, mendakwahkan, kan? mengklaim. Dan tidak diterima seruan seseorang yang mendakwahkan bahwasannya boleh baginya keluar dari syariat Nabi SAW seperti keluarnya Nabi Khidir yang keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Tertolak ya, tidak diterima. Nah, tertolak. Dakwahannya nggak diterima. Wal adillatu ala dzalika Qa'imatun, dan dalil-dalil terhadap hal tersebut telah tegak. Di antara minha qauluhu tabaraka wa ta'ala, di antaranya firman Allah yang maha suci, Allah yang maha suci dan yang maha tinggi. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus kepada kamu kecuali untuk segenap manusia. Kecuali untuk seluruh atau segenap manusia sebagai kabar gembira dan sebagai peringatan. Basyiran wa nadhir. Basyir itu sifat musyabbah dia. Ya kan? Memberi, membawa kabar gembira. Ya kan seluruh kan? Kafa seluruh kan? Kafa seluruhnya. Wa kalimatun nasi. Surah As-Saba ya Ustaz. Saman ya, Isyrun. Wa kalimatun nasi syamilatun li jami'il anasi minal arabi wal ajami. Dan kata manusia di sini adalah mencakup untuk seluruh manusia, baik itu dari bangsa Arab maupun dari bangsa asing saja, ajam, asing. Ajam, non Arab. Oh, bukan Arab, non Arab, ya. Arab, ajam. Wa hakadha qaulullahi azza wa jalla. Dan begitu oleh karena ini firman Allah Subhanahu firman Allah ya. Demikian juga. Dan demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Suratul A'raf mi'ah samaniyah wa khamsun. Katakanlah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu semuanya. Nah, jami'an seluruhnya. Sama kan dengan tadi kan kafatan kan? Nah, Ustaz. Seluruhnya. Tadi ada kata yasa'u, maudinya apa tadi Om? Wasi'ah. Wasi'ah. Kita di layar. Maudinya wasi'ah bermakna sanggup, dapat. Gitu. Luas. Ini Om. Wasi'ah. Wasi'ah yasa'u. Wa yasi'u sa'atan wasi'atan al-makan. Hadzal ina'u. Hadzal ina'u yasa'u 20 kailan. Wadah ini dapat memuat 20 kilo. 20 kailan, 20 takaran. Wasi'at rahmatullahi
Wasi'at rahmatullahi kullan Ustaz. Kulla syai'in. Oh, kulla. Bagi Wasi'at objek. rahmatullahi kulla syai'in wa likulli syai'in wa ala kulli syai'in. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Nah, yang bawahnya ma asa'u hadza. Ma as'au hadza, saya tidak sanggup. La yasa'uka. La yas'aka. Yasa'uka ya. La yasa'uka. Oh, yas'au harusnya ya, Ustaz. Nah, gitu. La yas'uka an taf'ala kadza. Tidak boleh bagimu. Tidak boleh engkau berbuat demikian. Nah, yang tadi kan la Nah, yasa'u. Tidak boleh. Ya kan? Tadi kan ada kan? nah, Ustaz. La yasa'u ini bi annahu yasa'uhu al-khuruj. Tanpa diartikan Ummu Rahmah famin jumlatil Famin jumlatil adillati ala anna Allah arsala ilaina rasulan kama arsala ilal umamil sabiqati rusulan qaulullahi azza wa jalla inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum suratul Muzammil 15. Wa huwa khitabun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bihim kullu man bu'ithan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum ala wajhil ardi. Kulluhum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tajibu alaihim ta'atuhu wa taqayyudu bi syar'ihil mutahhari wa la 'udhra li ahadin an yata'abbada bi syari'atin minasyara'i'is sabiqati ba'da bi'tsatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa la tuqbalu da'wa ahadin yadda'i bi annahu yasa'uhul khuruju an syari'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadirul khuruja an syari'ati Musa wal adillatu alaihi salamu wal adillatu ala dzalika qa'imatun minha qauluhu tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Saba 28. Wa kalimatun nasi syamilatun li jami'il anasi minal arabi wal ajami. anasi jamak tadi. Dari annas. Wa hakadha. Wa hakadha qaulullahi azza wa jalla qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Suratul A'raf. Suratul A'raf mi'ah 58. Syukran Ummu Rahmah. Apa Ustaz? Taufik barakallah. Ummu Safi hadirah. Hadirah Ustaz. Langsung. Bismillah. Famin jumlatil adillati ala annallaha ursila ilaina arsala ilaina rasulan kama arsala ilal umami ilal umami sabiqati rusulan qaulullahi azza wa jalla inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum al-muzammil 15 wa 15 wa huwa khitabun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal muradu bihim kullu man bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum ala wajhihil ardi kulluhum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tajibu alaihim ta'atuhu wa taqiyudu
Wattaqayyudu wattaqayyudu bisyar'ihil mutahhari wala uzra li ahadin an yata'abbada bisyari'atin minasyara'i is-sabiqati ba'da bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala tuqbalu da'wa ahadin yudda'i bi annahu yas'udul khuruju an syari'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khadirul khuruja an syari'ati Musa alaihi salam. Wal adillatu ala dzalika qa'imatun minha qawluhu tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyiran wa nadhira. Saba ayat samaniyah wa isruna wa kalimatun nasi syamilatun li jami'il unasi minal arabi wal ajmi wa hakadha qaulullah wal azza wa jalla wa hakadha qaulullahi azza wa jalla qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Surat Al-A'raf ayat 8 wa khamsuna ba'da mi'ah. Oh ya 100 ba'da mi'ah. Artinya tadi udah dengar ya, Mustafi? Udah. Syukran. Barakallahu. Ummu Naila, langsung mubasyarah. Ustaz. Famin jumlatil adillati ala anna Allah arsala ilaina rasulan kama arsala ilal umamis sabiqati rusulan. Qaulullahi azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Al-Muzammil al-ayah 15. وهو خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم والمراد بهم كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تجب عليهم طاعته والتقيد بشرعه المطهر. bentar. ولا عذر لأحد أن يتعبد بشريعة من الشرائع السابقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل دعوى أحد يدعي بأنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. والأدلة على ذلك قائمة منها قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. سبأ الآية 28. وكلمة الناس شاملة لجميع الأناس من العرب والعجم. Sebentar loh,
Ntar Umi baca dulu. وهكذا وهكذا قول الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الأعراف الآية 158. أحسنت يا منيلة بارك الله فيكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, aku ganggu. Ya, Pak. Anaknya sehat ya? Lagi kurang sehat tuh Ustadz, lagi demam. Panas ya? Nah, Ustadz. Syafahullah, syafahullah. Barakallah. Amin. Syukran Ustadz. Umur Syamsi hadirah. Ibu Murni maujudah. Ibu Murni ada? Kalau nggak ada langsung Ummu Saidah mungkin? Nah, Ustaz. Amin. Famin jumlatil adillati ala anna Allah arsala ilaina rasulan kama arsala ilal ummamis sabiqati rusulan qaulullahi azza wa jalla. No. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Al-Muzammil al-ayah 15. Wa huwa qatabun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal muradu bihim kullu man bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum ala wajhil ardi kulluhum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yajibu alaihim ta'atuhu wa taqayyudu bi syar'ihil mutahhari. Wala uzra li ahadin abada bi syari'atin minasyara'i sabiqati ba'da bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tuqbalu da'wa ahadin yadda'i bi annahu yasa'ahul khuruju yasa'uhul khuruju an syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khazirul khuruja an syari'ati Musa alaihi salam. Wal adillatu ala dzalika qa'imatin minha qauluhu tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Saba al-ayah 28. Wa kalimatun nasi syamilatun li jami'il unasi minal arabi wal ajami. Wa hakadha qaulullahi azza wa jalla qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum. Panjangkan dikit. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Al-A'raf surah Al-A'raf al-ayah 158. Syukran Ummu Saidah, bagus. Afwan Ustaz, anak izin Ustaz. Assalamualaikum. Ummu Muhammad hadirah.
Famin jumlatil adillati ala anna Allah arsala ilaina rusulan. Kama arsala ilal umami sabiqati rasulan. Qallallahi Rusulan. rasulan. Ilal umami sabiqati rusulan. Nah. Qallallahi azza wa jalla inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum fi suratil al-muzammil al-ayah 15 wahwa gimana Ustaz? 15 wa asyara. Nah. Wahwa khitabun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal muradu bihim kullu man bu'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Naam. Kullu man bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum ala wajhil ardi kulluhum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tajibu alaihim ta'atuhu wa taqayyadu bisyar'ihil mutahhari wala uzra la ahadin an yata'ab wala uzra wala uzra la ahadin li ahadin wala udra li ahadin an yata'abbada bisya'at masyari min ra'i isabiqati ba'da ba'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'sati ahadin yada'i bi annahu Muhammad. Suaranya hilang. Putus-putus ya. Terpental. terputus Ustaz. Ba'da bi'sati Ba'da bi'sati yang mana tadi? sambung dari Ba'da bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sambung wala tuqbalu wala tuqbalu da'wa ahadin yadda'i bi annahu yasa'uhul khuruju an syari'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al qadirul khuruj. Nah. Putus-putus jaringannya. Muhammad sedang berjuang. Ummu Abdurrahman saja mungkin. Nah, Ustaz. Famin jumlatil adillati ala anna Allah arsala ilaina rasulan kama arsala ilal umami sabiqati rusulan
qaulullahi azza wa jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Suratul Muzammil al-ayatu al-khamisata asyara. Wa huwa khitabun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bihim kullu man bu'isa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum ala wajhil ardi. Kulluhum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tajibu alaihim ta'atuhu wa taqayyudu bi syar'ihil mutahhari wala udra li ahadin an yata'abbada bi syari'atin minasyara'i'is sabiqati ba'da bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala tuqbalu da'wa ahadin yadda'i bi annahu yasa'uhul khuruju an syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khudirul khuruja an syari'ati Musa alaihi salam wal adillatu ala dhalika qa'imatun minha qauluhu tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Suratus Saba al-ayatus saminatu wal isruna. Wa kalimatun nasi syamilatun li jami'il anasiyyi minal arabi wal ajami. Anasi ya. Fathah. Menasat Fathah ya. Anasi. Anasi ya. Oh, An-Nasiyah. Unas. Oh, dari Unas. Bukan dari Al-Insiyi, Ustaz. Ya, Al-Insi, misal Al-Insi, Unas. Anasi. Anasi ya, Fathah ya, Hamzah ya. Naam, Ustaz, Hamzah. Anasi. Anasi. Kamus tadi, Ustaz. Nah, Anasi Fathah betul. Nah, mufradnya insiyi, ada tasdidnya juga, Ustaz. Nah, syukran. Afwan. Abdurrahman, Ustaz. Belum selesai. Wa hakadha qaulullahi azza wa jalla qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Suratul A'raf al-ayatu saminatu wal khamsuna ba'da mi'ah. Syukran. Afwan. Ibu Murni. Simak ya. Ada ya? Ada, Ustaz. Bismillah. Tafadhali Om. Famin jumlatil adillati ala anna Allah arsala ilaina rasulan kama arsala ila ummamis sabiqati rasulan rusulan qaulillahi azza wa jalla marfu qaulullahi azza wa jalla inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Suratul Muzammil al-ayah 15 asyara. Wa huwa khitabun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu bihim kullu man bu'isan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum ala wajhil ardi. Kulluhum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tajibu alaihim ta'atuhu wa taqayyudu bi syar'atil mutahhari bi syar'ihi al-mutahhari wala udru li ahadin wala uzra dinasabkan dia. La itu menasabkan. La ilaha itu. La uzra. La syakka. La raiba. Fathah la uzra. Baik, Ustaz. Wala tuqtalu udra li ahadin an yata'ab. Wala uzra. Wala udra li ahadin
an yata'abbada bi syari'atin minas syara'i sabiqati ba'da bu'isatin nabiyyu sallallahu nabiyyi Ba'da bi'sati ba'da bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala tuqbalu da'wa ahadin yada'i bi annahu yadda'i maksudnya idda'a yadda'i Nah, wala tuqbalu yadda'i bi annahu wala tuqbalu da'wa ahadin yadda'i bi annahu yasa'uhu khuruju an syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-khuruja khadiru al-khuruja an syari'ati Musa alaihi salam. Wal adilatu ala dzalika qa'imatun minha qauluhu tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. As-suratus Saba al-ayah as-saminatu isrun. Wal kalimatun nasi samilatun li jami'il anasiyya minal arabi wal ajami. di jamil anasi Li jami'il anasiyyi minal arabi wal ajami. wa hakadha Wa hakadha qaulillahi qawlu wa hakadha qaulullahi azza wa jalla qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Suratul Al-A'raf al-ayah al-mi'atu wa samaniyatu wa khamsun. syukran Bu Murni. Apa Ustaz? Dan semua ya sampai sini jumpa kita. Semoga Allah tambahkan kita terus semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Jumpa lagi besok. Nahu, Umu Sofi besok nahu ya. Insya Allah Ustaz. Nahu apa saraf? Lebih sulit. Umu Sofi. Sama Ustaz, sama. Perlu Latihannya latihan. tadi bisa latihan-latihannya ya. Bisa Ustaz. Susah-susah nggak latihannya tadi di grup? Ada nomor 8 sama 9. Jawaban saya kok nggak sama dengan teman-teman. Jadi saya enggak. Nggak sinkron. Yang abiyadi baik bakdo Yang abiyad. mamnu min as-saraf dia. Abyad mamnu min as-saraf. Bukan Majrurnya jorok dengan fathah. Iya itu dia kok jawabnya yang lain pada ba'di. Saya heran kenapa ba'di. Ba'di ya, semuanya ya. Salah kalau Saya ba'di maunya berarti. ba'do. Jadi saya nggak berani. Ba'do betul. Mamnu min as-saraf. Biasanya kan kalau af'ala nggak ada af'ali kan. Kita cek nanti ya. Kita nggak cek Nah, lagi. Ustaz. Sekarang Mustafi jazakumullah khairan. Apa Ustaz? Amin. Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Ikut kalau sama Om.